Okay, thank you for joining again. Now, we will continue about the properties, ya. Now, all of you open your book page 68. Now, wait, we just 16 participants. 17 participants. 18. Good. Thank you, ya, for joining again. Now, we will continue about the properties of materials. Now, you already know about the bendy, smooth, rigid. And how about this heavy? The properties is heavy. Heavy, what is heavy? Berat. Now, what is that? Berat. Table. Table. Maybe the table, ya. House. Big rock. House. And Planets. planets. Can you put the planets, the Earth, in your hand? No, yeah, no. Okay, now I want you to look your book. Nah, see your book on below, di bawah. Nah, I have the materials. The natural resource or natural materials is wood. Nah, can you make like this, ya, Neil? Make the materials came from wood. Apa saja di situ? Can you mention? First one. And then frame and pencil. Now I want you to make like this. And then the natural resource is rocks. Nah, kalian bisa buat apa? Rocks. Statue. House. Good job. Statue. House. What else? Apa? Apalagi ya dari batu itu paling gampang ya itu house. Yang Ocha tadi bilang paling gampang house karena dari batu-batu. Ya. Statue. Yes. Maybe just two, ya. And how about this? Do you know from metal? Good. The metal. Car. Yes, good. And then what else? Accessories, yeah. Get necklace, earrings, or rings, yeah. The accessories one from the gold. Yeah. Okay, now how about the wool? Wool. Clothes. Yes. Can you mention the example from your clothes? Shirt, t-shirt. T-shirt, shirt, jacket, sweater, hat. Blouses. Yes, trousers, short pants, short, skirt. Do you know skirt? Ada yang tahu nggak? Skirt. Tahu skirt? No. Nggak tahu skirt? Nah, kalau short tahu short? Tahu. Nah, short is celana pendek, ya. And how about skirt? S-K-O-R-T. Nah, skirt itu the adding from short and skirt. Nah, jadi in the cover dari depannya itu seperti rok, but you use like a short. Jadi pakai celana tapi depannya rok. Nah, yang cewek-cewek ini ya, the girls ya. You have it? Punya di rumah? Punya. Nggak suka sampai kepikiran. Yes, this one called skirt. Ya, skirt. Iya, kalau kalau mama bilang, iya ma, yang ini skirtnya. Iya, kalau yang boys pakainya short aja ya, jangan skirt ya. Kaget nanti mikirnya. Ya, iya. Oke. Pakai celana. Ya nanti Miss Jin kaget, apalagi mama nanti kaget. Jangan.
Salah, jangan itu. Pakainya short aja atau trouser. What is trouser? Celana panjang. Okay, good. Now this. The process of natural materials. Nah, from page 70. Ayo. Semuanya sudah ditulis ya? The process from number 1 up to number 6. Yes. Okay. This one, the process to make a cotton. Nah, membuat dari cotton or silk fabric, dari benang sutra di situ ya, benang atau ulat sutra. And then, how about this? Now, I have the question. When plants or animal dies, what can be from the body? Animals dies. And then how about what happened with the body? Decay or rots. Betul. Dia bisa decay. Apa sih decay itu seperti? Membusuk. Iya betul, membusuk atau seperti terurai ya, terurai dengan tanah. Nah, seperti itu. And then what names or what we call that the materials helps new plants grow better. It turns to after the body decayed and then the body become humus adalah soil, tanah. Ya, contoh salah satu nama dari tanah, humus. Ya, tanah humus. Oke, now we call this. Nah, ini banyak yang salah kemarin ya. Now, what the materials that can make about Taj Mahal? The Taj Mahal itu dibuat dari apa sih? White marble. White marble. Nah, kalau jawabannya if you answer rocks, batu-batu. Nah, Misin masih kasih separuh ya. Ya, memang batu, tapi namanya apa? White marble. Now, why the Taj Mahal make these rocks, this white marble? Why? Kenapa kok pakai ini? Nah, itu ada jawabannya. Kenapa di situ? Because strong and waterproof. Dia kokoh dan tahan air. And then some rocks are beautiful. Beautiful diletakkan di mana? Use it inside buildings. Nah, Mission akan coba carikan ya. I want to share the inside of Taj Mahal. Coba Mission akan carikan. Belum ya? Nah, Mission akan coba carikan. Inside of Taj Mahal. Inside of Taj Mahal. Bagus nggak ya? Mission juga belum pernah lihat. Okay, I will share the screen so all of you can see this. Nah, this one. Nah, this one. Nah, batu-batu ini semua dari buku ya. Taj Mahal. Good. Boleh dikunjungi nih, boleh karena ini adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Taj Mahal itu yang ada di mana? India. Jauh sekali. Mana? Jauh sekali India. Nanti kalau pesawatnya tiba-tiba saya bengkok, gimana terus jalan? Wah, enggak, sudah banyak. And then, do you know, kalian tahu tidak 7 keajaiban dunia? Tadi kan ada salah satunya India ya. Kalau di Indonesia apa? Kita punya 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur. Yes, Borobudur ya. Candi Borobudur. Kenapa? Ya karena memang megah sekali. Nah, dibuatnya sampai beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ada Miskin sudah lupa itu ya. Beberapa namanya apa saja. Tapi itu ada 3 tingkatan. Kalau sudah sampai atas, kalian bisa melihat kota apa? Magelang. Oh, belum Jogja ya, ada di Magelang dia. Oke, ya, kalian kan bisa lihat ya, tapi dekat Jogja juga ya. Jadi bisa melihat dari atas gitu. Bagus sekali. Kalau di Paris ada namanya apa?
Arrival. Di Amerika ada apa? Statue of Liberty. Statue of Liberty. Nah, how about the Egypt? Egypt. Pyramid. Apalagi? Wait. Apalagi ya yang kalian tahu ya? Yes, Ezra? Mumi. Mumi. Oh iya, di Egypt juga ada mumi dan piramid. Ya, jadi ada Firaun ya yang ditaruh di situ atau diletakkan di situ mayatnya di dalam piramid itu. Nah, yang suka nonton mumi pasti tahu ya itu ya filmnya ya. Oke, ada lagi? Takut. Iya. Apalagi di Indonesia tadi ada Candi Borobudur, India ada Taj Mahal, di Paris ada Menara Eiffel, lalu apalagi? Italy. Besar Cina. Hello. Besar Cina. Di China. Iya, good. And then kalau di Italy apa? Yang semakin membengkok. Aku tahu bahasanya. Menara piring? Betul. Ya. Menara. Bukan pizza loh ya. Kalau pizza enak sekali ya. Ini Pisa. Ya, Pisa, menara miring Pisa. Betul, Gio ya. Kenapa kok semakin miring? Karena memang lingkungannya ya, seperti tanahnya itu mulai miring dia. Awalnya hanya segini, tegap, rigid. Iya, dia rigid, kokoh. Tapi tiba-tiba dia miring. Sekarang Miss Jen sudah lupa berapa kemiringannya. Nanti kalian bisa lihat di internet ya, berapa kemiringan Pisa di tahun 2021. Nah, karena akan berubah terus karena seiring dengan iklim di Italia. Nanti tiba-tiba jadi miring sekali, enggak ya, karena sudah miring gini ya. Oke, nah sekarang mission akan ke selanjutnya. How about this? The natural resource in your community. Nah, kalau misalnya Miss Jane tanya tentang ini, nih, how natural resource are used depends on where you live. Nah, kalian bisa lihat halaman 75, coba. 75 on the top of your book. Nah, itu jawabannya di situ ya. Itu sudah pasti di situ. Kalian pakai itu saja ya. The simple one, you can use this answer. You have to answer. The people, cities, in towns buy more things from shop that are ready-made and packaged. Nah, kalian sudah beli di market yang sudah di package. Nggak usah susah-susah apa? The people, city just buy in the market. Nggak susah-susah apa? Menanam. You don't hard to plant the trees. Nggak usah susah-susah untuk menanam. Nah, kalau di people di countryside. Kalau di countryside masih pakai tanam-menanam untuk get the food. Nah, untuk mendapatkan makanan. Kalau di desa, di countryside, daerah pinggir ya. Okay, now 76 of you I think already answer ya. Halaman 76 kan sudah dibahas ya. Nah, sudah dibahas. Nah, sekarang 77 juga sudah. Nah, I have the question for you. Do you have any question about unit 1 up to unit 4? No. Any difficult? No? If you have any question, you can ask me in chat or maybe you can ask in Google Classroom ya, boleh. Google Classroom tidak hanya untuk sharing Miss Jen material, tapi kalian juga bisa ngobrol-ngobrol di situ ya. Misalnya, Miss, ini materinya bagaimana? Nah, nanti kalian bisa chat kan di situ ya, bareng-bareng chatnya. If you have any difficult question or difficult material, you can ask in Google Classroom, and then we will discuss together. Jadi diskusinya tidak hanya di Zoom, tapi boleh di Classroom atau di chat. Nah, chatnya dengan Miss Jen boleh, japri Miss Jen ya. Semua sudah punya nomor Miss Jen kan? Sudah. Ya, tidak hanya Miss Jen juga info. Tidak hanya untuk Miss Jen saja. Semua, all the teachers from the
your home teacher, Miss Rere dan Miss Febe, atau dengan guru bidang studinya. If you have any question, a difficult materials, or maybe your exercise that have not submit yet, kalau belum dikumpulkan atau belum dikembalikan, the return yet from your teacher, you can ask them. Kalian bisa menanyakan, Miss, tugasnya ini kok belum dikembalikan ya? Miss, tugasku ini atau Miss PH-nya ini kok belum remedi ya? Apakah boleh remedi? Nah, mungkin Miss-Miss-nya lupa. Jadi kalian juga mengingatkan. Tapi kalau sama-sama lupa, Miss, wah ya itu ya. Jadi harus sama-sama mengingatkan ya. Jadi jangan-jangan sampai lupa semuanya. Nanti informasinya gini, sebelum PAS, Miss Jane minta kelas 4 harus sudah selesai semua tugas-tugasnya. Biar tidak ngebut nanti setelah PAS. Sekarang dicek ya, setelah ini boleh dicek. Hari ini ada kuis tidak? Do you have any PH for today? Super. PH? Ada. Oke. Ya. After this PH, you can check your Google Classroom. If your teacher does not return your exercise yet, nah kalian bisa cek ke mereka ya. Atau mungkin Miss Jen ini tugas kok belum diperiksa. Nah boleh ya, kalian chat. Atau kalian bisa PH-nya, Miss ini aku remedi ya. Boleh enggak remedi sekarang? Nah, boleh seperti itu ya. Bisa semuanya? Bisa. Kelas 4A, Jin minta semuanya PAS-nya harus tinggi nilainya. Ya, kenapa? Karena nilainya di PAS akan menentukan kalian nanti rapotnya akhir ya. Ya, di akhir. Nah, rapot akhir tanggal berapa Miss Jin? Di Desember ya, setelah PAS nanti akan ada rapot. Nah, rapotnya di situ juga akan menentukan kalau nilai PAS-nya rendah, karena PAS tidak ada remedi ya. Nah, jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh biar nilainya seimbang atau memang naik. Tidak sesuai dengan KKM. Kalau KKM nanti ya tuntas, tapi tidak maksimal. Siapa yang mau nilai KKM aja? Nggak mau ya? Siapa yang mau 100? So all of you get 100. Semuanya ya, pasti ya. 4B, 4A harus 100. Nah, kalau bisa nanti nilainya bagus-bagus semua. Miss Jen lihat rapot-rapotnya nanti ngecek di Miss Febe dan Miss Rere bagus-bagus semua. Oke? Bisa kelas 5 langsung nanti ya. Tapi semester 2 dulu ya, jangan langsung kelas 5. Ya. Jangan lupa semester 2-nya. Oke, if you have any question, today we will close this meeting with the prayer. Sudah semuanya? Do you have any question? Nggak ada ya? Ada. Oke, sekarang Miss Jin akan menutup dengan doa yang tadi akan dipimpin oleh siapa? Niko ya. Oke. Niko, I will share the screen and then all of you follow Hail Mary ya. Oke. Oke Niko, I will pin you so all of you can see your face. Oke, Niko. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have been with us throughout the science class, and that you are with us right now. Inspire us as we live this meeting to love and serve you always. In the name of Jesus, Amen. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Holy Spirit. Amen. Okay, all of you, I want you to open your camera and then we will pause together our vision to Miss Febe and Miss Rere. Ayo semuanya. All of you open the camera please and then pause with your cute face. The smile face, don't forget to smile. Okay. 1, 2, 3. Okay, once again ya. 1, 2, 3. Okay, good job. Thank you everyone. See you next week. Bye-bye. Bye. Okay. Bye-bye. Bye,
Kena, bye bye Catherine, bye bye Vandika, Johannes Ezra, bye bye Vandika. Oke.